उत्पत्ति तिथि संहार कर्ता लोकेषु विस्तृत विश्वश्रेष्ठ महातेजा लोकाभीष्टवर प्रद तस्यं रूपं महादिव्यं पञ्चस्य दशबाहुकं सरस्वतशिरा पूज्यं पादधाय तदिवानिशम् ओं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रभु परमानंद कहती ए शरीर प्रकृत कहारी नुहे आम्भे कृपा करी जीव को यह शरीर प्रदान करिछु जहाद्वारा कि से आम्भ को प्राप्त हो पार। यही मानव शरीर ईश्वर कृपा करी संसार में मानव को प्रदान करिसंती। जो मनीष यह पाइबा पर निज इंद्रिय को नियंत्रण में न रखे तथा आपणकर पदारविंदर शरण न लोड़े सेहीपरि लोक जीवन अत्यंत शोचनीय होता है। से निजको निजे प्रतारित करुए। यही शरीर सांसारिक सुखभोग करने केवल दि जाए ना। यहीपरि दिव्य व्याख्या को चेतई परम ब्रह्म महापुरुष श्री 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 अच्युत गोसाई कहती विष्णु सेवंती जेते प्राणी विष खाइले हुए पाणी श्रीपद्मपादे जेहु चिंती से प्राणी मले जीचंती। अर्थात श्री गोविंदर पादरे कर्मरे भजन तथा स्मरण सर्वदा मन प्राण को मग्न रखिले निजर अजाणत घटुवा विषरूपी पाप पाणी फोटका परि मिले जाए। प्रभु कृपा प्राप्ति होता है। जेमितिकी वर्ष वर्ष धरी तपस्या करने पर मुनि ऋषि मानकर कामना भाव नाश हो नथिला। तेणु से समस्ते धेनु रूप धारण कर गोकुल को आसीथिले। केवल से अभिलाष थिला प्रभु श्रीकृष्ण सहित लीलाखेला करिबा। श्री गोविंद सहित ब्रह्म संबंध स्थापन करी तांको श्रीचरण रे निजको हजेई देबा। से माने जानिथिले जे थरे ब्रह्म संबंध होई पारिले कामनार विनाश हेबा संगे संगे सर्व दुख कष्टर विनाश मध्य होई पारिबो। गोकुल से शुभ लग्न महेन्द्र बेला उपस्थित है जो दिन प्रभु श्रीकृष्ण गोकुलर आगमन कले। धेनु मानकर प्रतीक्षा और गोपी मानकर अभिलाष पूर्ण है। धन्य हेले माता जमुना, धन्य है गोकुल, धन्य है ममतामयी माता यशोदा एवं नंद बाबा। से दिन गोकुल प्रत्येक गोपी गोपाल निज घरे कान्ह जन्म होता भाई अनुभव करुले। गोपरे गोपी मानकर कान में कृष्ण जन्म होता कथा पढ़ा क्षणी समस्ते एकमुह हो दौड़े लगिले नंदबाबा घर को। सते जेपरी से कान्ह को दर्शन करने जुग जुग धरी अपेक्षा करिसेंती। सेतेबेले गोपी मानकर पादर गति देखि मन हेउतला सते जेपरी नब्धा भक्त माने ईश्वर को मिलन निमंते दौड़बारे लगिछंती। एठारे परम ब्रह्म महापुरुष अच्युतानंद यथार्थ कहते लय अंग नहीं नीला अंगरे भर लावण्य मूर्ति हेतु मधे ठाव कर लगी अलगारे छंती राधा कृष्ण बेनी भय अंगे एक करी अच्युत्य जे भणी। एठारे गोपी मानकर दिव्य भाव को देखि सुंदर भाव में महापुरुष कहते गोकुलर गोपी मानक लीलामय श्रीकृष्ण अंगरे निजर लय अंग को मिसाई पारे प्रकृत प्रभुंर लावण्य मूर्ति ठाव करहब। श्रीराधा कृष्णंकर जे एक रूप यह लय अंगर हेतु करहब। जहाँ गोपी मैंने द्वापर करते सबू से परम ब्रह्म श्रीकृष्ण लीला तांको पादपद्मर महिमा। प्रभु श्रीकृष्ण चंद्र गोकुल पाद थापिला सीना समस्ते एत चलचंचल से पादर महिमा किए बा कौन बुझीब। जेतेबेले गोपी मैंने आतुर हो कृष्ण दर्शन पर दौड़ुले सेतेबेले सेमानकर प्रत्येक अंग प्रत्येक कृष्ण दर्शन निमंते व्याकुल होबार लागिथिला। सेतेबेले सेमानकर आखि सते जेपरि कहूतला आंभ भली भाग्यवान संसार आउ केही नाही। आंभको केवल कृष्ण दर्शन रे प्रकृत आनंद मिली परिछे। सेतेबेले आखिर एही कथा शुणी हाथ कहूଥାଏ अरे हे तुम्हें तो केवल दर्शन रे सुख पाउछ। आंबे तो श्रीकृष्णकर श्री गोविंदर पादस्पर्श करी किछि उपहार मध्य प्रभु को देवार सुजोग पाइछु। तेणु आंबे होछु संसार सबुठारु बड़ भाग्यवान। चक्षु और कर्णर कथबार्ता शुणी कान खूब गर्व कही उठिला अरे हे भाई आंभ मान हेतु तू तुम्भे माने एते बड़ भाग्यर अधिकारी हो पारिछ। से कथा स्वीकार करुन कहीं। प्रथमे आमे कृष्ण को जन्म कथा शुणिलु तापर तुम्भे मानकु जणाइलु आम्भे मध्य प्रभु श्रीकृष्णकर मोहन वंशीर स्मरण प्रथम श्रवण करिबु। तेबे कहिल देखि आंभ मानक भितरे अधिक भाग्यवान किए। एतिके बेले हृदय रही रही कहूए जेतेबेले पर्यंत मु प्रभुंक पादरे दर्पित अर्थात निबिड़ भक्ति युक्त होई न थाए सेतेबेले पर्यंत टिकिए भी आनंद काहारी पाखरे न थाए। तेणु बिना आनंदरे सचिदानंद ठारे तुम्भे माने निजको बड़ बोली केमिति कहूच। एहीपरि समस्त अंग मानक कथा शुणी शुणी शेष पाद कहे भाई माने हजार हजार जन्म धरी मु केवल धन संपत्ति यौवन और सुख पछरे गोड़ाई किंतु आज केवल प्रभुंकर पाद दर्शन पर दौड़ी। एथर जन्म मृत्यु परी दुखर अवसान घटिब। एहाटर भली सौभाग्यर कथा आउ किछि न थाई पारे।
ଆରେ ଭାଇ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହିପରି କଳି କାହିଁକି? ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପାଦ ସହିତ ମିଶି ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦବାବାଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହ୍ନୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବେଣୀରେ ଲାଗିଥିବା ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି ସତେ ଯେପରି କହୁଥାନ୍ତି, ହେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଗୋପୀଗଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଆତୁର ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଛ ନା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତି ପାଖରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମାତ୍ର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଭାଗ୍ୟବତୀମାନଙ୍କର କବରୀ ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନରଗଣ ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ଟି କରି ବୁଦମ୍ବୁଦି ବଜାଇ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ସଖ୍ୟା ସୁଦାମ ମହର୍ଷି ପରମବ୍ରହ୍ମ ମହାପୁରୁଷର ଶ୍ରୀ 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 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଗୋପୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି। ଦହି ଦୁଧ ବିକି ଯାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗାଇ, କୃଷ୍ଣ ବିନୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଆନ ପୁଣି ତହିଁ। ଜହିଁ ଗୋପୀ ତହିଁ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ, ରାହାସେ ଦେଖିବା ରାଧା ପ୍ରତି ଅନୁଛନ୍ଦ। ନବଦା ଭକତି ଯେଉ ଗୋପୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ, ଗୋପୀନାଥ ଭାବ ପ୍ରଭୁ ବହିଲେ ଭାବରେ। ପରମ କାରୁଣିକ ମଙ୍ଗଳମୟ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଗାଇ ଗାଇ ଗୋପୀମାନେ ଦୁଧ ଦହି ବିକ୍ରି କରୁଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଧବ ନାମରେ ଗୋପୀମାନେ ଏତେ ତନ୍ମୟ ଥାନ୍ତି ଯେ ଦହି ଦୁଧ କିଏ ନେବ କହିବା ବଦଳରେ ମାଧବ କିଏ ନେବ କହି ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିନା ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଯେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ସେଇଠି ଗୋପୀ। ସତେ ଯେପରି ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ ଗୋପୀ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ। ନିତ୍ୟ ରାସରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସ ଲୀଳା ଚାଲୁଥିଲା ସମୟରେ ଏହା ହିଁ ଲାଗେ ଯେପରି ନବ୍ଧା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଭାବଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାନ୍ତି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଗୋକୁଳଙ୍କର ଯମୁନା ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଯେପରି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟର ସୀମା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସୀମା ପାର ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ କଳିଯୁଗର କଳଙ୍କମୟୀ କଳିସାମାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ନିଷ୍ଠୁର କଳି ସମ୍ରାଟ ନିର୍ମମ କଂସାସୁର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। କପଟ ରଥରେ ବସାଇ ଅସତ୍ୟ ଅଧର୍ମର ଲଗାମ ହାତରେ ଧରି କୁମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଜୀବାତ୍ମାଟିକୁ। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସଢ଼ି ଯାଉଛି କଳି କବଳିତ ମଣିଷ। ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାନବ ବଳର ଜଳି ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଉଛି ଏହି ଜୀବ। ତଥାପି ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହିପାରୁନି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। 3 ପାଦ ପାପ ଏବଂ 1 ପାଦ ପୁଣ୍ୟ ପସରା ଉପରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଣୀ। ସର୍ବଧର୍ମନ ପରିତ୍ୟାଜ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ଓಂ ବନ୍ଦେ ମହାପୁରୁଷ ତେ ଚରଣାରବିନ୍ଦମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।